So what's up mga kalas, for today's video, ayan, nandito tayo sa kulot, sa ayan, makikita, nasa kulot kami Vilnius, ayan, magbo-vlog tayo. So ayan, nasa kulot tayo, sobrang hangin, uwi namin. Ayan, tambay pa, nasa kulot tayo, ayan, nakikita nyo. Hello guys. Nasa kulod kami. Yeah. Oh. Nasa kulod kami. Ayan oh. Nasa katasan kami. Sa Tanawi ba? Ayan sa kulod. Kulod. Ay, sobrang hangin. Tignan nyo. So ayan, nasa kulod tayo mga kalas. Sobrang hangin. Ayan, sa kulod. Kulod pa. Nasa kulod tayo. Ayan, sobrang hangin. Kalon. Kulod tayo. Ayan. Ayan o. Ayun mga yun. Ayan. Sobrang hangin. Welcome to my PLP. Welcome to my vlog.